إياك نعبد وإياك نستعين. ایبٹاباد اس شاندار اور جنونی استقبال کا دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. میں آج آپ کے پاس کسی مقصد سے آیا ہوں. نوجوانوں، ڈیزل اور پٹرول کی ابھی بعد میں بات کرتا ہوں. پہلے جس مقصد سے میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ نے تھوڑا سا صبر کر کے میری بات سنی. میں آج ایبٹاباد میں اپنی بہنوں کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہمارے مخالف وہ یہ کہتے ہیں کہ گرمی بہت زیادہ ہوگی، لوگ نہیں نکلیں گے اسلام آباد میں. یہ میرے بہادر نوجوانوں کے لیے تو خیر گرمی کچھ نہیں ہے، ہماری بہنوں کے لیے بھی گرمی کچھ نہیں ہے. انشاءاللہ کوشش تو انسان کرتا ہے، کامیابی اللہ دیتا ہے، لیکن یہ میرا ایمان ہے کہ 20 تاریخ کے بعد جب میں اسلام آباد کی اپنی قوم کو کال دوں گا، یہ میرا ایمان ہے کہ جتنے مرضی بھی یہ کنٹینر کھڑے کر دیں، 20 لاکھ لوگ سے زیادہ اسلام آباد آئیں گے انشاءاللہ. ایبٹاباد ذرا پھر سے، کیونکہ یہ سارے ڈر ڈر کے اس جلسے کو دیکھ رہے ہوں گے، یہ رہا کہ آپ کی تعداد کتنی زیادہ اور جس طرح گرمی میں جڑ کے آپ سب کھڑے ہیں، لیکن دوسرا جو ان کو خوف ہے وہ آپ کے جنون کا خوف ہے. اسلام آباد میں ایک انسانوں کا جنون آنے والا ہے اور ایک آواز ہوگی اسلام آباد میں کہ ہمیں حقیقی آزادی چاہیے، ہمیں امپورٹڈ حکومت نامنظور. امپورٹڈ حکومت، یہ ایبٹاباد، یہ آپ کا جنون وہ نہیں ہونا ہے جو ہونا چاہیے. امپورٹڈ حکومت کسی صورت یہ قوم ان ڈاکوؤں کی جو امریکہ سے سازش کر کے ہمارے پہ بیٹھے ہیں، کبھی پاکستان قوم ان کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گی. ایبٹاباد جہاں تک میری گنتی ہے، پختونخوا میں سے تو صرف ایک لوٹا نکلا ہے، اور جہاں تک مجھے بتایا گیا ابھی تک وہ لوٹا پشاور آنے کی اس نے جرات نہیں کی. انشاءاللہ جدھر بھی یہ لوٹے جائیں گے پاکستان میں، جدھر بھی جائیں گے، ان کو 2 نعرے لگیں گے. 2 نعرے کیا ہیں؟
ضمیر فروش چور اور دوسرا نعرہ لگے گا غدار. جدھر بھی یہ جائیں گے ان کو پتا نہیں کہ یہ 2022 کا پاکستان، اس میں ہمارے نوجوانوں میں شعور ہے، قوم بیدار ہے. بڑے تو چھوڑو، اسکول کے بچوں کو بھی پتا ہے کہ لوٹا کیا ہوتا ہے. انہوں نے ایک امریکی سازش کا حصہ بن کے، امریکی سازش کا حصہ بن کے ایک 22 کروڑ پاکستانیوں کی منتخب حکومت کو سازش کے تحت ہٹایا، اور ان کے ساتھ شامل تھے یہاں کے میر جعفر اور میر صادق. نوجوانوں، یہ کون تھے میر جعفر اور میر صادق؟ جن کو نہیں پتا میں پھر سے بتا دوں. میر جعفر جو مسلمانوں کا، مغلوں کا گورنر سراج الدولہ تھا، اس کا سپہ سالار تھا، کمانڈر ان چیف تھا. اس نے انگریزوں کے ساتھ مل کے غداری کی سراج الدولہ سے، مسلمانوں سے. انگریز جیتے. انگریزوں نے بنگال، جو مغلوں کا سب سے امیر صوبہ تھا، سب سے زیادہ پیسہ بنگال سے آتا تھا، وہ صوبے کو میر جعفر کی وجہ سے انگریزوں کے غلامی میں گیا. اور اسی جو سب سے امیر صوبہ تھا وہاں قحط پڑے. انگریزوں نے اتنا لوٹا کہ لاکھوں لوگ بھوک سے مر گئے وہاں. اور جب انگریز گیا 200 سال بعد تو وہ بنگال ہندوستان کا سب سے غریب صوبہ بن گیا. اور میر صادق وہ تھا جس نے ٹیپو سلطان سے آخر میں جا کے انگریزوں کے ساتھ مل کے غداری کی، اور ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی. اور میسور جو ٹیپو سلطان کی سلطنت تھی انگریزوں کی غلامی میں چلی گئی. یہ غداروں نے آج یہ کیا پاکستان سے کہ پاکستان کا پرائم منسٹر جو کسی سے برے تعلقات نہیں چاہتا، جو کسی کے ملک کے خلاف نہیں ہے، سب سے دوستی چاہتا ہے، لیکن جو چاہتا تھا کہ ہماری فورن پالیسی ہمارے لوگوں کے مفادات کی تحفظ کرے، حفاظت کرے، ہم اپنے لوگوں کو کسی ملک کے لیے قربان نہ کریں. جس طرح انگریزوں، امریکنوں کے ساتھ مل کے ہم نے جو ان کی جنگ لڑی، 80,000 پاکستانیوں کی قربانی دی گئی، ہمارا قبائلی علاقہ اجڑ گیا، $100 ارب سے زیادہ ہمارے ملک کو نقصان ہوا. میں کبھی اس طرح کی فورن پالیسی ماننے کے لیے نہیں تیار تھا. میں کبھی امریکنوں کو پاکستان میں بیسز دینے کے لیے تیار نہیں تھا. میں کبھی امریکہ کی جنگ میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں تھا. میں روس سے، اگر میں روس گیا تو میں چاہتا تھا، اور ہماری بات چل رہی تھی روس سے، کہ 30% کم قیمت پہ روس ہمیں تیل دے تاکہ میں اپنے لوگوں کے لیے پٹرول اور فضل الرحمان کو سستا کروں. اور اس کے علاوہ 20 لاکھ ٹن گندم جو ہم نے خریدی ہیں روس سے، ہمیں
30% कम कीमत पे मिल रही थी। तो मेरा मकसद तो मेरी कौम है। मैं क्यों अपनी कौम के मुफादात को अमेरिका के लिए कुर्बान करूं? तो अहमदाबाद के लोगों, मेरे पाकिस्तानियों, उनको इस तरह का अमेरिकनों को प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए था। वो चाहते थे कि मुशर्रफ की तरह सरबराह हो, एक ही टेलीफोन की धमकी में चारों निशाने चित और उनकी जंग में शामिल कर दिया। वो चाहते थे कि चेरी ब्लॉसम जूते पॉलिश करने वाला जो कहे, उसने क्या कहा कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। मतलब ये कि जो हम तो बेकारी हैं, इसलिए हमें अमेरिका की गुलामी करनी पड़ेगी। शहबाज शरीफ, तुम बेकारी हो, तुम गुलाम हो, तुम बुज़दिल हो, तुम डाकू हो। तुम्हारी चोरी का पैसा बाहर पड़ा हुआ है और अपने पैसे को, अपने चोरी के पैसे की और अपने भाई के और अपने खानदान के चोरी के पैसे को बचाने के लिए आपने, अगर आप समझते हैं कि हम आपके खातिर अमेरिका की गुलामी करेंगे, किसी गलतफहमी में न रहो। ये कौम, नौजवानों याद कराओ, ये कौम जब बनने लगी थी, तहरीक पाकिस्तान था, तो वो कौन सा नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ये उस नारे पे बनी है चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश शहबाज शरीफ। ये अल्लाह के सामने दावा कर बैठी है। जब वो कलमा पढ़ती है एक मुसलमान कौम, तो वो अल्लाह के सामने गवाही देती है कि अल्लाह, तेरे सामने हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे, क्योंकि वो शिर्क है, वो गुनाह है। हम अपने अल्लाह, हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं और उससे मदद मांगते हैं। हम ना किसी सुपर पावर को मांगते हैं। हमारा जो लीडर दुनिया की तारीख का सबसे अजीम लीडर ना आया है, उससे पहले ना आ सकता है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम तो उनकी उम्मत हैं, हम तो उनकी उम्मत हैं। और उन्होंने ये कहा था कि इस्लाम मुसलमानों को गैरत देता है, ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को गैरत देता है। हम किसी के जूते पॉलिश करने वाले नहीं हैं। और इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में 20 के बाद जब मैं कॉल दूंगा, तो सारी कौम इस्लामाबाद पहुंच के एक पैगाम देगी, एक ही पैगाम देगी, एक ही पैगाम देगी कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। हाँ, कहती मोहतरमा फरमाती है कि लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैंने वैसे जो शरीफ खानदान ने झूठ बोले हैं, मैंने कभी किसी को ऐसे झूठ बोलते नहीं देखा। तो अच्छा नौजवानों, बाशऊर नौजवानों, दिलेर नौजवानों और मेरी बहनों, सुनो जरा। मैं आज अपने मीडिया से एक सवाल पूछता हूं। ये जब से इंपोर्टेड हुकूमत आई है, सारी चीजों की कीमतें ऊपर चली गई है। तो मैं अपने मीडिया से पूछता हूं कि कितनी दफा आप माइक लेके दुकानों में और बाजारों में जाके पूछा कि महंगाई है या नहीं है? हमारी बारी तो
4 रुपए टमाटर पड़ते था तो सारे बाजारों में फिरने शुरू हो जाते थे कि जी किधर है नया पाकिस्तान। तो मैं चाहता हूं कि हमारा मीडिया हमारे से जो कर गया, और ठीक है मीडिया को करना चाहिए, मीडिया का काम है तनकीद करना, लेकिन ये जो अब इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, अब तो मुझे माइक नहीं नजर आ रहा कहीं जाते हुए। अब तो मीडिया के मेरे बड़े बड़े जबरदस्त मीडिया के हमारे लोग हैं, तो मैं जरा आज आपसे दरख्वास्त करता हूं कि खुदा के वास्ते जरा माइक लेके दुकानों में तो जाएं, बाजारों में जाएं, नौजवानों के पास जाएं। घी की कीमत पूछ रहे हैं कि घी कितना है, पूछे तो सही कीमतें किधर गई हैं, बिजली कितनी है, और अभी डीजल और पेट्रोल कितना है, पूछे तो सही लोगों से। सुने जरा, जब ये जरा सुने, ईरान में मैं जरा आपकी तरबियत भी करता जाऊं, तारीख का भी बताता जाऊं, ताकि आप में और शऊर आए। सोशल मीडिया ने वैसे ही आप में शऊर पैदा कर दिया। ईरान में 1954 के करीब, सुने जरा, एक उनका बड़ा तकड़ा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर आया, उसका नाम मुसद्दक था। मुसद्दक इलेक्ट होके आया ईरान में, उसे पता चला कि ईरान का जो तेल है, वो सारा तेल जो ईरान से निकलता है, उसका सारा पैसा अमेरिकन और बरतानियों की तेल की कंपनीज वो सारी पैसा बना रही हैं, और ईरान के लोगों को मिल कुछ नहीं रहा, क्योंकि वो अवामी प्राइम मिनिस्टर था। उसने फैसला किया कि ये जो तेल ईरान से निकाल रही हैं, उनको वो नेशनलाइज करेगा, ताकि पैसा नफा ईरान के लोगों को मिले, बजाय बरतानिया और अमेरिकन कंपनीज। अमेरिका की CIA ने, और ये सब अब ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, ये आप, क्योंकि ये रिकॉर्ड्स डिक्लासिफाई हो गए, आप सबको मिल सकते हैं। हुआ क्या, अमेरिका ने फैसला किया कि इसको गिराना चाहिए, रजीम चेंज करनी चाहिए। उन्होंने सबसे पहले चीज क्या की, उन्होंने मीडिया के ऊपर पैसा खिलाया, मीडिया को पैसा दिया कि टमाटर महंगे हो गए, प्याज महंगे हो गए। उसके खिलाफ, मुसद्दक के खिलाफ, पब्लिक को उसके खिलाफ करने के लिए मीडिया को उठाया। फिर उसके अंदर, उसकी पार्टी के अंदर जो सियासतदान थे, उनको लोटा बनाने की कोशिश की, पैसा चलाया, और फिर उन्होंने जो ऑपोजिशन पार्टीज थी, उन ऑपोजिशन पार्टीज को कहा कि इनके खिलाफ मुजाहरे करो। आपने देखा ही होगा, कभी डीजल कह रहे लॉन्ग मार्च करूंगा, और कभी ना बिलावल कह रहा मैं लॉन्ग मार्च करूंगा, कभी सारी 11 की 11 पार्टीज मीनारे पाकिस्तान में निकली इमरान खान को गिराने के लिए। ये ईरान में भी यही हुआ, और आखिर में फिर साजिश के बाद मुदाखलत हुई और प्राइम मिनिस्टर मुसद्दक को हटाया गया। यही पाकिस्तान में जो मीडिया के ऊपर पैसा चला है, किन किन के ऊपर पैसा चला है, आपको सबको पता चल जाना चाहिए कि वो आज टमाटर और प्याज की बातें नहीं कर रहे, वो आज बिजली की कीमत जो बढ़ी है बातें नहीं कर रहे, वो आज ये नहीं बता रहे कि ये जनाब एक आदमी
जिसको इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया है और जिसके बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाया है, ये कोई बात नहीं कर रहा कि इनके ऊपर फैमिली पे 40 अरब रुपए के करप्शन के केस हैं। 16 अरब FIA के अंदर इनके नौकरों के नाम पे पैसे पकड़े हैं, जिसमें आपने सुना होगा मकसूद चपरासी का, जिसको बाहर भिजवा दिया है। 375 करोड़ रुपए एक चपरासी के अकाउंट से निकले हैं। ये FIA का केस है। और आते साथ ही चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश ने FIA का वो सारे लोग जिन्होंने तफ्तीश की थी उनको निकाला इसने, उनसे इंतकाम कि कैसे तुम्हारी जरूरत है कि मेरे खिलाफ तुमने तफ्तीश की। कहीं नौजवानों, दुनिया में कहीं ये नहीं होता। मैं अपनी अदलिया से पूछता हूं कि मैं बड़े अदब से पूछता हूं कि इतवार को तो आपने सो मोटा एक्शन ले लिया, आपने रात के 12 बजे अदालतें खोल ली, लेकिन ये जो आपके सामने हो रहा है किसी जमहूरियत में यह हो सकता है कि FIA में 16 अरब रुपए के केसेस, डाका 1600 करोड़ रुपए का ये बाबर शहबाज शरीफ और उसके बेटों पे, और आप इसमें कुछ नहीं कर रहे। मुल्क का 1600 करोड़ रुपया चोरी हो और ऊपर वो बिठा दें, बिल्ले को बिठा दें दूध की हिफाजत करने के लिए। कौन सी जमहूरियत में ये होता है? और मैं आज नौजवानों ये सुन लें, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1500 साल पहले तकरीबन कहा कि कौम तबाह कब होती है? जब छोटे चोरों को आप जेलों में डालते हैं और बड़े डाकुओं को आपका इंसाफ का निजाम नहीं पकड़ सकता, वो कौम तबाह हो जाती है। अब जरा नौजवानों जरा सुने, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने मदीना की रियासत बना के एक ऐसी मिसाली रियासत बनाई कि कई सौ सदियों तक, कई सौ साल तक मुसलमान दुनिया की इमामत की उन्होंने, तो उन्होंने जब ये कहा कि छोटे चोरों को जब जेल में डालते हो और बड़े डाकुओं को आपका निजाम नहीं पकड़ सकता, कौम तबाह हो जाती है। छोटे चोर साइकिल चोरी करेगा, भैंस चोरी करेगा, मोटरसाइकिल चोरी करेगा, हाँ मुल्क में तो मुश्किल पड़ेगी, लेकिन कौम नहीं तबाह होगी। कौम तब तबाह होगी जब अरबों रुपया मुल्क से चोरी करके, और जब आप अरबों रुपया चोरी करते हैं आप बिस्तर के नीचे नहीं रख सकते, आप बैंक में नहीं डाल सकते, आपको मुल्क से बाहर भेजना पड़ता। और जब आप मुल्क से पैसा बाहर भेजते हैं, डॉलर रहते हैं, जब डॉलर खरीद के मुल्क से पैसा बाहर भेजते हैं डॉलर की कमी होती है। जब डॉलर कम होता है तो रुपया गिर जाता है, डॉलर ऊपर चला जाता है, रुपया नीचे। जब रुपया गिरता है, और जैसे ये आया रुपया गिरना शुरू हो गया, जब रुपया गिरता है नौजवानों तो महंगाई होती है, सब चीज महंगी हो जाती है, गुर्बत होती है, मुल्क तबाही की तरफ चला जाता है। आज एक एक दुनिया में मुल्क जो गरीब है, उन सारे मुल्कों पे एक चीज है, उनके पैसे वाले लोग पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके जाते हैं और उनका इंसाफ का निजाम उनको नहीं पकड़ सकता।
کس نے کہا تھا کہ اذان بج رہا ہے؟ اذان کے 2 منٹ سانس لے لو. ابھی میں نے آپ سے اور آخر میں 2-3 بڑی ضروری باتیں کرنی ہیں. میں نے آپ سب کو تیار کرنا ہے اسلام آباد کے لیے، اور اس میں ہمارے خاندان بھی آئیں گے، فیملیز آئیں گی، سب سے زیادہ میرے دلیر نوجوان آئیں گے، اور پختونخوا کیونکہ آپ اسلام آباد کے سب سے قریب ہیں تو مجھے سب سے زیادہ میں پختونخوا کے لوگوں کو وہاں دیکھنا چاہتا ہوں. اور میرے لیے نہیں آنا آپ نے اپنی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے آنا ہے. آپ نے قائد اعظم کا پاکستان بنانے آنا ہے. ہوگی اذان؟ اچھا جی نوجوانوں سنو ذرا میری بات. اب میں اپنی بات کی ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں. دیکھیں ہمارا ملک بنا تھا، ایک بڑا خواب تھا کہ ہم نے جو علامہ اقبال نے کہا کہ ہم نے ایک اس کو مثال بنانا تھا، اسلامی ریاست جو مدینہ کی ریاست کے طرز پہ ان اصولوں پہ کھڑا ہونا تھا. اس لیے اگر ہم یہ امپورٹڈ حکومت، یہ کرپٹ لوگ، یہ ڈاکو، یہ جس طرح وہ انٹیریئر منسٹر قاتل، اگر ہم نے ان کو تسلیم کر لیا، یہ ہم پاکستان کی خواب سے سب سے بڑا دھوکہ کریں گے. اس لیے آپ جب اسلام آباد آئیں گے تو ہم نے فیصلہ کریں گے، ہم ساری قوم کو بتائیں گے کہ ہمیں آزادی چاہیے، غلامی نامنظور. ہمیں رائے حق چاہیے. ہم امر بالمعروف پہ چلنے والے ہیں. ہمیں اللہ کا حکم ہے، ایبٹ آباد ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، برائی کے خلاف اچھائی کے ساتھ. جو میں بار بار کہتا ہوں، نیوٹرل بننے کی اللہ نے ہمیں اجازت نہیں دی. ہم اچھائی کا ساتھ دیں، رائے حق پہ چلے، انصاف کے لیے کھڑے ہوں، لیکن اللہ نے ہمیں یہ اجازت نہیں دی کہ میں کہوں نہ میں تیتر ہوں نہ میں بٹیر ہوں، میں تو نیوٹرل ہوں. میں بار بار کہتا ہوں نیوٹرل صرف جانور ہوتے ہیں. انسان کو تو اللہ کو جواب دینا ہوتا ہے. اس نے تو دنیا میں بھیجا ہے اور اس نے آپ کو کہا ہے کہ آخرت میں تمہارے سے جواب لوں گا. کیا تم رائے حق پہ چلے؟ کیا تم انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے؟ کیا تم نے ظلم کا مقابلہ کیا؟ کیا تم نے ناانصافی کے خلاف جہاد کی؟ کیا تم نے اپنی آزادی کے لیے، کیونکہ اللہ نے تو آپ کو لا الہ الا اللہ کے بعد آزاد کر دیا، کیا آپ نے ایک امپورٹڈ حکومت کے خلاف جدوجہد کی؟ پوچھے گا اللہ آپ سے. آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے نہیں جی میں تو نیوٹرل ہوں. آپ کو اس نے یہ اجازت نہیں دی. جانوروں کو آپ دیکھتے ہیں پروگرامز میں، بڑا شیر آ کے کسی ہرن یا کسی جانور کو پکڑ لیتا ہے، کوئی اس کو بچانے نہیں آتا کیونکہ وہ نیوٹرل ہے سارے. انسان کو اس نے اجازت نہیں دی. انسان کو اس نے کہا ہے آپ ظالم کے خلاف کھڑے ہو، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو، آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہو، جھوٹ کے خلاف کھڑے ہو، آپ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اور برائی کے خلاف جہاد کریں. آپ کبھی بھی
जब आप तस्लीम करेंगे कि 60% कैबिनेट जमानत पे है, प्राइम मिनिस्टर जमानत पे है, चीफ मिनिस्टर पंजाब जमानत पे है, बाप बेटे के अलावा नून लीग को कोई मिलता नहीं है, उधर आसिफ जरदारी जमानत में है, उसकी राना सनाउल्लाह जमानत पे है, तो ये जब जिस मुल्क के ऊपर चोर डाकू कातिल ऊपर बैठ जाए, नौजवानों उस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। और हम सब पे फर्ज हो जाता है कि हम इस जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ खड़े हो। तो मेरी सारी आपको आज पैगाम एक ही है, तैयारी करें। 20 तारीख के बाद जब भी मैं आपको कॉल दूं, हाथ खड़ा करके बताएं कि आप तैयार होंगे उसके लिए। जो वहां नहीं पहुंच सकते वो अहमदाबाद में निकलें, लेकिन निकलें सब। आप सब निकल के बताएं, अमेरिका को भी पैगाम जाए कि ये गुलाम कौम नहीं, ये आजाद कौम है। और हम चेरी ब्लॉसम को बिल्कुल तस्लीम नहीं करेंगे। और ये जो इसने आके कहा कि मैं अपने कपड़े भी उतार दूंगा आटा सस्ता करने के लिए, खुदा के वास्ते शहबाज शरीफ ये ड्रामे खत्म करो। तुम्हें लोग पहचान गए हैं, वो उनकी बड़ी बड़ी हैट पहन के कभी किधर फड़ रहा है, वो ड्रामे कर रहा है कि मैं अपनी कपड़े उतार दूंगा। शहबाज शरीफ खुदा के वास्ते कपड़े ना उतारा, हम खौफ से मर जाएंगे। एक काम कर दो, वो जो तुमने और तुम्हारे भाई ने और तुम्हारे दामाद ने और तुम्हारे बेटों ने और नवाज शरीफ के बेटों ने और इसहाक डार और उसके बेटों ने जो तुमने पैसा चोरी करके बाहर लेके गए हो, बस वो आधा ही पैसा ले आओ, हम गंदम की कीमत खुद ही नीचे कर देंगे। ड्रामों का कहां टाइम चला गया शहबाज। ये सोशल मीडिया का जमाना है, हर रोज या तुम्हारा झूठ पकड़ा जाता है, जहां वो मरियम का झूठ पकड़ा जाता है। जलसा किया अभी पिछले दिनों में किधर, पिंडी गेप में 4 बजे जलसा था, कोई लोग ही ना निकले, लोग ही ना निकले। फिर बड़ी दूर दूर से लोगों को लाके अंधेरे में जलसा करके और झूठ का पुलंदा कि मेरी पाकिस्तान तो, इंग्लैंड तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अच्छा, अब आखिर में अहमदाबाद बाप का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिस तरह आपने हमें इलेक्शन जताई, शिकस्त दी। कहते थे कि नून लीग का गढ़ है, नून लीग ये आज मेरी बात सुन लो, इलेक्शन से ना भागो। जब भी इलेक्शन होगा तुम समझते हो कि तुम अब सेंट्रल पंजाब में रह गए हो, तुम्हें सेंट्रल पंजाब में भी अब छुपने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि इस पंजाब के, पाकिस्तान के लोग गैरतमंद लोग हैं, हमारे लोग गैरतमंद हैं। हम बूट पॉलिशरों को साथ नहीं चलते, हम अमेरिका के गुलामों के साथ नहीं चलते, हम डाकुओं के साथ नहीं चलते। ये कौम अब तैयार है, 75 साल के बाद मेरी कौम तैयार है उस पाकिस्तान की तरफ जाने के लिए जो हमें कायदे आजम, जिस पाकिस्तान के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान की, उस पाकिस्तान के लिए हम तैयार हैं। और इंशाअल्लाह जब हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे, जब इस्लामाबाद में 20 लाख लोग पहुंचेंगे,
تو وہ پاکستان ہم سب کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. پاکستان زندہ باد.